Offer to Faishopai Firka, Makunjishere Jewelers. Aro Manai, Joto Pai Mungte, Rangshak Sunamungni, making charge Nishakawa 30% discount. Aboni logi tongo 50,000 ni paimungo kaham shokar. Lukurong ni bukhano kiorenai o offer dongnai 3rd November Salmari Nishimi 11 November Salmari Jora. Diwali terni pohor kuchung haike o tong thokmani shalo shakbai thangbo muchangai phaiteng Makunjishere Jewelers by Baksha. Makunjishere Jewelers, Champongnagar Bazar, Shalthang Tripura. ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস Debbarma to first time ya, Chini Khorang Tripura Khlaimani. Bini bukukti kok mani abo Chini Tipra mothani thani bindu matra effect ya. Je kok thanai abo bini thani sawa effect ngo. Bo bini mindset bahai, bini wansuk mani bahai abo lokuni thani bo porichoy di manse haisi. Chini media bondu jesuk pano B team da saitong A team da saitong BJP ni bufayung da hintong abo ba Chini kuno ase jai ya ni ang wansuka. Greater Tipra leni mungei. Tiprasani jeman thaina solution thaina boi khlai thang tomon obono se bo B team hne jodi bini bkhawo mindset khlai bo saklai man hongkai je o media nya khaba bono je instruction rei tongnai je instructor nya khaba je media by involved tongnai ro je bishes khai kok Tripura channel by borok ni mindset bahai abo Tripura ni lukurok srai saimani thangana hai mato tabo central BJP tongo Chini dabi manan bagai BJP tok solnya nangnai kok salnya nangnai একটা টেবিল আসুক লাইnya nangnai তাই বলে তো বিটি মঙ্গি থাইয়া না উইদাউট এনি মেজারমেন্ট নং মুচুংতি সাকা নং যে কোনো ভাবে যে কোনো কক সাইতংখা আবখাই বেসলি जों जागोन हायछि त्रिपुरानि इतिहास अबनो फार्स्ट टाइम जे गोथार एसेम्बलिनि अ जे टेबिलो कासालायै অবজেকশন লাইমানি বা প্রতিবাদ জানক লাইমানি আবার কি বিরোধী দলনি বিরুদ্ধাচারণ দেবা being opposition leader হিসাবে ত্রিপুরা মথা কাহামনো পারফরম্যান্স খালাই দङ আর অবনো যদি নों সেই পিয়াসनि দাম বাড়ি মানা তুই नों সিমিনো কক্সায়া আবং কাং মানি নেমে আইছে নিনি যদি নেগেটিভ থটস দंखांगाय নেগেটিভ চিন্তাদার नों दंखांगाय বুনি পজিটিভ মনতে নুগিয়াङै थां যে মিডিয়া जोंनो প্রতিবাদ খায়া কোনো সামুং খায়া नै যে সামানি नों প্রত্যেকটা সামুংনি পেছনে চিন্তা খাইনাইদি ওয়ান সুগিনাইদি আবকি নিনি ওয়ান সুক মানি নিনি থিংকিং দা নেগেটিভ पंखा নাকি কুবই যা বড় সামুং খায়া नों नायनायदि जों एसेम्बलिओ বিরোধী পার্টি আচুমানি কয় মাস খাবা এই কয়েকটা মাস যেভাবে এসেম্বলিনো কাম্পি রেখা ত্রিপুরানি ইতিহাস অভায় কোনো সময় ইংয়াক নং একটা ইস্যু তিলে নং বাহিকে কক সাইমাং খাবা এন্টায়ার ইস্যু নং নাহা নাইদি ত্রিপ্রাসান তুই ত্রিপ্রাসান বাকি কক সাই দङ এন্টায়ার রাজ্যনি বাকি কক সাই দङ নং অবনো ওয়ান সুগি নাইদি গাছকে খলাই দङমান পরেব নং সাই দङ যে অপোজিশন পার্টি কোনো কক সাইয়া এ তাবো নিন মাইন্ডসেট नों ताव वान सुका Tripura मथाना तुई এবং কি नों दा Tripura मथानि बागै একটা কিছু কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট খাইয়া নাই তংখা না তামো আং তো বুঝি মালি আবো বসে সিসি নাই Debbarma to first time ya Chini Khorang Tripura Khlaimani. Bini bukukti kok mani abo Chini Tipra mothani thani bindu matra effect ya je kok thanai abo
bini thani sawa effect ngo bo bini mindset bahai bini wansuk mani bahai abo lokoni thani bo porichoy di manse haisi chini media bondu jesuk pano b team da saitong a team da saitong bjp ni bufayung da hintong abo ba chini kuno ase jai ya ne ang wansuka Gita Tipra leni mungai Tiprasani je man thaina solution thaina bai khlai thang tomon obono se bo b team hne jodi bini bkhawo mindset khlai bo saklai man hongkai je o media ya khaba bono je instruction rei tongnai je instructor ya khaba je media by involve tongnai ro je bishes kai kok Tripura channel bai borok ni mindset bahai abo Tripura ni lukurok srai saimani thangana hai mato tabu central BJP tongo chini dabi manan bagai BJP tok solnya nangnai kok salnya nangnai একটা টেবিল আসুক লাইnya nangnai তাই বলে তো বিটি মঙ্গি থাইয়া না উইদাউট এনি মেজারমেন্ট নং মুচুংতি সাকা নং যে কোনো ভাবে যে কোনো কক সাইতংখা আবখাই বেসলি जों जागोन हायसि त्रिपुरानि इतिहास अबनो फार्स्ट टाइम जे गोथार एसेम्बलिनि अ जे टेबिलो कासालायै অবজেকশন লাইমানি বা প্রতিবাদ জানক লাইমানি আবার কি বিরোধী দলনি বিরুদ্ধাচারণ দেবা being a opposition leader হিসাবে ত্রিপুরা মথা কাহামনো পারফরম্যান্স খাই দङ আর অবনো যদি নों সেই পিয়াসनि দাম বাড়ি মানা তুই नों সিমিনা কক্সায়া আবং কাং মানি নেমে আইছে নিনি যদি নেগেটিভ থটস দंखांगाय নেগেটিভ চিন্তাদার नों दंखांगाय বুনি পজিটিভ মনতে নুগিয়াङै थां যে মিডিয়া जोंनो প্রতিবাদ খায়া কোনো সামুং খায়া नै যে সামানি नों প্রত্যেকটা সামুংনি পেছনে চিন্তা খাইনাই দি ওয়ান সুগিনাই দি আবকি নিনি ওয়ান সুক মানি নিনি থিংকিং দা নেগেটিভ पंखा নাকি কুবই কুবই যা বড় সামুং খায়া नों नायनाय দি जों অ্যাসেম্বলিও বিরোধী পার্টি আসুক মানি কয় মাস খাবা এই কয়েকটা মাসও যেভাবে অ্যাসেম্বলিনো কাম্পিরেখা ত্রিপুরানি ইতিহাস অভায় কোনো সময় ইংয়া नों একটা ইস্যু তিলে नों বাহিকে কক সাইমাং খাবা এন্টায়ার ইস্যু नों নাহা নাই দি Tiprasa tuh Tiprasan bagi kok saya tong ente rajo ni bagi kok saya tong nang obono wan suku ni di gasa ke kelai tong man pore bonung saya tong aja opposition party kuno kok saya tapi ni mindset nang tahu wan suka Tipra mau nanti abang ki nang da Tipra mau thani bagi ekta kicu kontroversi create kayaknya naik tong ha natamo ang to buji mali abo posisi cina पुलानो ini media takuk jongno belai kheno bekha kuthuk ni hambai nornang yaphana muchungo narok onek dini pore hain hai tini kok thaja thaini sungnan nyano Khlaimani bagai ang belai khen norok o sujug ruman bagai norno hambai nini je kok je sungmu abobo ang belai kheno genuine ni khajongo tabo social media o kok belai kheno viral bongi tongo je kok Tripura channel ni je kom thengnai chini takuk Samir Debbarma bo chini Tipra mo thano BJP ni B team ni je allegation tup mani abono tui au belai kheno nangkuk mani jora nangkuk mani kok ningano sengka nang wansugo kok khe angka haike chi sanamu jungo boro Tipra mo tha Tripura hawo 2021 achayei bini je samung je পদক্ষেপ tabuk sakjora khlai tangmani abo Tripurani jotto borokno srai srai nijini mokol bai thangbai nugui tongo enke o jagao chini takuk Samir Debbarma bota mono bujiui ingya khaba ta mono wan sugui boba je আঞ্চলিক পার্টি মহারাজনী নেতৃত্বে Tiprasarokni bagai Tiprasani hamkraini bagai samung khaina hanai commitment do ongkhori tongnai o party no batangai BJP ni B team hangka abokhai ang kisa munina bo muchungkha hangkai ang abono wansugui sak sak tone wansuka waisugai uje kutungo bo sapro media rok baide kisa kok salai nai na kha media rok no te kisa ring na kha ne ang wansugra kha olo khai ang haina hai rithing khaipika jena
ताखुक समीर देबरमा तो फार्स्ट टाइम या चिनी बरनो आक्रमण Khlaimani आगिओ जखन चिनी बरम गनां मेबार कुमार जी आनी लगिसं बजखन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दंफोरबो बबनो अहरह ब रीतिमतो एटाक खालायका जे मीडिया रखनो रिंगै गतै चारवै ताम ताम रखिनै आबो बन साइमान छेनै दो इनका आबो रंना मुइतु खाय तनमान लेकले तांबाय ता कक सपके मासाव इनकाय जोंनुगो त्रिपुरानि इतिहासो बो लीडर बसुदरते सामुं खाय थांगा चिनी लीडर रखनि परफॉर्मेंस बंनि एक्टिविटीज बरक बाहायके सामुं खालाय दं पुइला चेंद्रप निसिमी ताबुक साक जरा हे दिबा चेंद्रप निसिमी अर्थात 1968 जे फ्रुचिनी आंचलिक पार्टी चांगाङै बाचावो बा तिप्रासानि बागै सामुं खायनायनि बागै एक्सट्रा अर्डिनारि खालाय चिन्ता खालाय फायो आफ्रुचिमी चिनी बिगत गोबां लिडार्स रक बंनि सामुं याफारि कलाङै थै थानाय रबो दं बरक बतिके सामुं खालाय फैगा एबं इन प्रेजेंस ताबुक मिडेलो बतिके सामुं खालाय फैगा तिप्रासारक आबो त्रिपुरानि बरक जनगण लुकुरक जतनो सुवाय सुवाय मकलबाय थां लुगैदों काजै इ जे बिटिम हिनजाफोरो आं मीडिया रनो आं निजिनो रिगनाले मुचंखादों आं वानसुका जे त्रिपुरानि बरक तो साखी दङ चिनी माननीय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जखन आबाके गतै चारवै मीडिया रनो बान्दे बान्देवै नगरिङै प्रेस मीट खायो हनै बजखन इलिगेशन तो फुरबो आं आफर बाति वानसुको जे ना मीडिया रक तो आबो सानाय ब साखानो जे कुबुय आबो तंगिया त्रिपुरानि बरक नुगै दङ साबो बतै सामुं खालाय दं एबं ताबुक चिनी तिप्रा मथा बतै खालाय सामुं खालाय दं ब एंगेल चलि दं एबं चिनी एक्टिविटीज नि बुजरते जों रिजाल्ट माननाय एबं मानै दंनाय चिनी लीडर साबोनि नेतृत्वे तिप्रा मथा चलि दं आबो त्रिपुरानि बरक नुगै दं काजे चिनी मीडिया बंधु जेसक पानो बी टीम दा साइ दं ए टीम दा साइ दं बीजेपी नि बुफायं दा हिन दं आबो बाय चिनी कुनो आसे जाय आने आं वानसुका आबोन बागै आं आफरो जखन तखन आं मीडिया रनो रिंना माने आबां रिंलि आङै थांगा केसो ताबो आं अबन सानाय जे बिनि बुखुक्तै कक मानि आबो चिनी तिप्रा मथानि थानि बिन्दु मात्र एफेक्ट निया जे कक सानाय आबो बिनि थानि साबो एफेक्ट ब बिनि माइंडसेट बाहाय बिनि वानसुक मानि बाहाय आबो लोकुनि थानि ब परिचय दिदो मानसि हायसि तिप्रा मथानो तयै नायनायदि तिप्रा मथा एक्चुअली ताबुक साबो लिड खाय दं चिनी बुबाग्रा लिड खाय दं जे बुबाग्रा जीवन माने मुंसानि बागै फान अभाब उंबुया चिनी मुंसा माने बागै बिनि मक्तै थबजा कलायना नांया अबहाय लीडर हानि बुबाग्रा चिनी बागै खानाङै ताबुक तिप्रा मथानो लिड खालायै ग्रेटर तिप्रालेनि मुङै तिप्रासानि जे मान थाइनो सल्युशन खायना बागै खालाय थांदोंमोन अबनो से ब बिटि मने जदि बिनि बखावो माइंडसेट खालाय ब साख्लाय मान हुंकाय जे ओ मीडिया या खबा बनो जे इंस्ट्रक्शन दै तंनाय जे इंस्ट्रक्टर या खबा जे मीडिया बाय इनवॉल्व तंनाय रक जे विशेष खाय कक त्रिपुरा चैनल बाय बरकनि माइंडसेट बाहाय आबो त्रिपुरानि लुकुरक सराय सराय साइमानै थांगाना हाय मातो जेमन जों साइमान माहायनो गाय नों जेकुनो बरनो इलिगेशन तो बनानि पेशने तो नों वानसुना नांथायब्लेना बिनि एक्टिविटीज बिनि परफॉर्मेंस ब बाके सामुं खालाय दं बिनि नाखार मुंतामो बतामो कक साइ दं एटलिस्ट अबो तो नों मा वानसुनाय गे जों साइमान चिनी बुबाग्रा ताबुकसाक पर्यन्त उसगांगसि थानाय 14 तारिख अक्टोबर 14 तारिख नबलेना खमलंगा जे चिनी मेघालयनि चीफ मिनिस्टार फाइथांमोनि ए मेघालयनि चीफ मिनिस्टार बरम गोनां कनरेड सांमाजी ब साइक्लां थांगा जे नरंनि बागै जेकुनो प्रब्लेम खांखाय आं बहायनो नरंनि लगी दंगो असुखाय नांकुक माने कक साइक्लां थांगा जे जों बाय मालायना फायो नै साइक्लां थांगा माने बिनि कक रक खानामान परे फानो एबं आदिनो महाराजानि जे डेलिभार बिनि स्पीच जे ब सामानि आबो खानामान परे ब नों जदि बनो बिटिम नि साइट खांखाय बिनि माइंडसेट बुइनो परिचय खलाय मानसे खलाय आबो तै मुंसाक्रिया जागा हायसि हंकाय तामनि बागले जों बिटिम तंनायबा जों नांखांखाय चिनी दाबि मानान बागै चिनी महाराजा जे इनिशिएटिव नामन आबो तो तिप्रा मथान लिडार जतन एक्सेप्ट खायनाय नों बीजेपी बाय ताबो सेंट्रल बीजेपी दङ चिनी दाबि मानान बागै बीजेपी टक सलना नांनाय कक सालना नांनाय एकटा टेबिल आसुलायना नांनाय ताइ बोले तो नों बिटिम थाया ना गे नों आबनो नों आमत्रनो वानसुगै निनि बुजु जरातै सचेतनता दं
ni awareness besok ni udrodosita besok aborongno media ang mani pore phano neng ni abo je wansu khormaya aborongno porichoi dia tongkhain chau nang wansu je kono media rononta je kono kok sanan sikang bini performance bini activities ebong bono public bujorti poito jawi tong abono no kisa measurement khaina nang haisi without any measurement neng muchungti saka neng je kono babe je kono kok sai tongkha abkhai basely singjawang haisi angkai obono te kaisa karon ang obono wansu ga je B team hanjakmani abono kono base kri abo just bini mindset ni porichoi angkai kaje I kok rongno angkai ignore khaika phuro haisi angkai ang so sara Tripurani borokno through media abono saklai muchungo je Chini Debbarma as a media personnel bo je sapan saitong tu bini mokolo je nukjakmani bini observation je nukmani Tripura mothani activities no babono sanan try khaikana hai matongo so bo samani abo tabuksak joratui chini maharaja jotokhon tongsak maharaja ni speech jebabe sai tongsak jeng abo gosinai meya jeng B team ngai meya angkai maharaja jebabe chini party no lead khayo chini full confidence tongo chini maharaja jengno kaisa kaham lama ontolangnai Tripura san bagi kaisa solution boronai nyoronai abon bagi neng Chini Debbarma jaspan sai tongdi abono jeng ignore khainani muchungo ebong Tripurani borokno abono ignore khainani ningthung nyang kobokna muchung naidi abo bahino belaikhano nangkukman jorano jeng proshno rok tabu face ma khailekya jeng saimano bazaro manaikhni to ritimoto baring tongo engkang 2018 ni simi 2018 19 20 21 22 2023 to 23 election kable na 2018 o BJP IPFT government faikya afro being a opposition leader hisabe jeng sabno mankha agini je chief minister borom gonang manik sarkar jeng mankha এই 2018 চিমি 2023 জরাতৈ যে বিজেপি আইপিএফ তে রোল খাই তমানি আ জাগাও আং অপোজিশন লিডার তোরা তংক্রি আং আনি পার্সোনাল কক্স অপোজিশন লিডার তোরা তংখা ক্রিখা অ্যাসেম্বলি ও হনি চাং মা হিনজু হাইছি বিরাট বিরাট ঘটনা নাঙি থাঙ্গা একবার ফানো কোনো জায়গা কোনো রকম কমেন্টস আং খনাই আফরো নিনি 2018 থেকে 23 জরা কি ত্রিপুরাও সব সময় শান্তিদাং তংখাবা ঘটনা দাফ্রো বরক মার্ডার খেলাই যাখা চিনি 10 নাম্বারনি ইনসিডেন্ট ওংখা বিশ্বজিৎ দেববর্মা হাই বরক বুথার যাখা একজন অপোজিশন লিডার বছুদু পার্টি নিয়া এন্টায়ার গোটা রাজ্যনি ব যত বিপরীত সরকারি বিপরীত পক্ষ যেতংনাই বনি লিডার হাই নবলে না সে চিনি মানিক বরম গোনাং মানিক সরকার বঙ্গি মানো সিপিএম পার্টিনি হাইপনি কিন্তু যখন অপোজিশন লিডার অপোজিশন পার্টিনি চেয়ারও ব আচুগো আফরব পার্টি নঙি আচুগিয়া এন্টায়ার অপোজিশন যে তংনাই বংনি লিডার নঙি আচুগু কিন্তু আফরুও আং অনুভব মা খায়ো যে বকি রিয়েলি অপোজিশন লিডার অ্যাসেম্বলি ও তো আতং ক্রি কারণ বিনি কোনো পারফরমেন্স কোনো অ্যাক্টিভিটি जों नुगिया ओंखाय ची ताबुन 2023 नि सिमी 2023 जों जे असेम्बली इलेक्शन ओंखा चिनि 13 जना एमएलए जों मानखा एर मध्य ब्रै खरक नि दङ ओंखाय ते 11 जना चला 2 जना खरक नि ब्रै अब 13 जना चिनि एमएलए रसनर दङ त्रिपुरान बरक जत नगै दङ असेम्बली काम्पि मा दङनबले त्रिपुरानि इतिहास अबनो फार्स्ट टाइम जे गोथार असेम्बलिनि अ जे टेबिल कासालायै अबजेक्शन रलायमानि बा प्रतिबाद जानकलायमानि आबर कि बिरोधी दलनि बिरुद्धाचारनि देबा नों आबर कि पकैजा थांखाबा बरक जे अ जागा चिनि गोबां मा दाबि दावनति कक्ति सै दङ रोमान स्क्रिप्ट नति कक्ति सै दङ द्रव्य मूल्य बृद्धि नति कक्ति सै दङ चिनि अनिमेश बाबू जे अपोजिशन चिन लीडर त्रिपुरा मथानि बरम गोनां अनिमेश बाबू बनो आं टाइम टू टाइम नरनि मीडिया जोंखौ रंनो पार्सोनेल रंनो रिंगै प्रेस मीट खायमा नुगै दङ किन्तु ताई बोले एकटानि मैटर समित एकबार तो खायमिया ना नों जखन खायनान थांफोरनके कयेकटा मैटर तै एकबार मा खायनाय बनो तां बेलाय बिजि सिडुल नुवा हेसि बेइं अपोजिशन लीडर हिसाबै त्रिपुरा मथा गाहामनो पारफरमेंस खालाय दङ आर
অবনো যদি নों সেই পিয়াসनि দাম বাড়ি মানা তুই नों সিমেন্ট কক সাইয়া আবং কাং মানি নেই মে আইছি ত্রিপুরাও শুধু পিয়াসनि দাম বাড়ি মান সিমিয়া যে ফ্রম দ্য বিগিনিং जेफुरु जों इंडिया बे मार्च ओंखा जेफुरु सिमि जों संख्या गरिष्ठता तंमानि थेके संख्या लगिस्तंगि फैका माइनरिटिंगि फैका आफ्रुन थेके तिप्रासारनि जे क्राय आंचलिक पार्टीनि शुधु अपोजिशन लिडार केन प्रत्येकटा लिडार जेबाबे क्राय खाइ साइ फैयो आबोके नों नुग्लिया दिबा हाइछि आं प्रश्न खाय नों आबोके नुग्लिया दिबा जों बेसेब बतंगै निर्दिष्ट कायसा जागा तंगै कोनो जागा जोंनि ससियेल मिडिया फोकास जोंनि जागा गैया तंगै जों सार्भाइव खालामनायनि बागै जेबाबे कक साइफायो तिप्रासानि बागै साइफायो प्लास ताबो अपोजिशन लिडार नों एन्टायर अपोजिशन पार्टीआव जे तंनाय सीपीएम नोंनि बो कक साइ तंगो तिप्रा मथा नोंनि कक साइ तंगो एन्टायर अ जागा जे तिप्रा जे समस्त पार्टी तंनाय कांग्रेस नोंनि बो कक साइ तंगो नों आबोनखाय नों नुस नुग्लिया निनि जदि नेगेटिव थट्स तंखांखाय नेगेटिव चिन्तादार नों तंखांखाय बुनि पजिटिव मोनते नुग्याङै थां इनखौ अबन आं साना मुचङो जों जेटा खलाय तंमानि आबोनो नों वान सुगिनाय दि हायसि जे मीडिया जोंनो प्रतिबाद खाया कोनो सामुं खाया नै जे सामानि नों प्रत्येकटा सामुंनि पेसने चिन्ता खालायनाय दि वान सुगिनाय दि आबोके निनि वान सुग मानि निनि थिंकिं दा नेगेटिव पंखा ना कि गुबै गुबै दा बरक सामुं खाया नों नायनाय दि जों एसेम्बलिआव बिरोधी पार्टी आसुमानि कयमा संखाबा এই কয়েকটা মাস যেভাবে এসেম্বলিনো কাম্পিরেখা त्रिपुरानि इतिहास अबाय कोनो समय इंगियाखौ केबो साइजामान अबाय खाने आं तो साइमे आं तो नुगियाखौ आं जे खासिवै त्रिपुरानि एसेम्बलिनो निजिनि बसकांगो नुगै दंगो সেই 35টা বছর থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিগত বিজেপি আইপিএফ 18 থেকে 23 জরা आं तो कोनो बছর পর अबायके प्रतिबाद खालायलायमान नुगियाखौ आं जे खासिमानि गासैके खलाय तंमान परेबो नों साइ तंखा जे अपोजिशन पार्टी कोनो कक्साया ए ताबो निन माइंडसेट नों ताव वान सुका तिप्रा मथाना तुई एबं कि नों दा तिप्रा मथानि बागै একটা কিছু কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট খাইया नाय तंखा ना तामो आं तो बुजि मालि आबो बसै सिचिनाय सो आं अबनो थाचिं बाहायनाय रिक्वेस्ट खाइया त्रिपुरान बर आबनो खुनजो तारुथुं अबनो बतारुथुं चिनि पार्टी जतेस सामुखलाय तंगो निनि अनिमेश देबरमा केनो इच एंड एवरी लिडार टीडब्ल्यूएफ থেকে আরম্ভ খাই टीएफ থেকে আরম্ভ খাই टीआईएसएफ থেকে আরম্ভ খাই त्रिपुरा मथन इनक्लूडिंग যত ব্রাঞ্চেস দংনাই রক যতন লিডেড বাই চিনি মহারাজা কাজে মহারাজা যতক্ষণ চিনি পার্টিনো লিড খাই তংসা আ জায়গা কেবনি কোনো ইয়াপ্রি কাসলেনানি কোনো চান্সেস করে আবনি বাকি নাং সানা মুচুঙো ই কগ্রকনো जों খুনজো কাইনা তখানে জানাই বিনাবো টোটালি ফলস নাং সানা মুচুঙো হাইছি नों एकटा इशु तिले नों बाहायके कक साइमां खाबा एन्टायर इशु नों नाहा नायदि तिप्रासा अंततै तिप्रासान बागै कक साइ दङ एन्टायर राज्यनि बागै कक साइ दङ नों अबनो वान सुगिनायदि आंखाय अबसे साना मुचुङ हायसि ओंखाय जे जागा एसेम्बलिनि टेबुलाव कासे प्रतिबाद खालायजागि दङ इच एन्ड एभ्रि इंया खांके तो साबासो खालायखाबा नों अबरनो वान सुग अबरनो नों किसा एस ए बीइंग ए मीडिया पर्सनेल नों नाखा अबरनो फोकास दंनि जे चिनि बरक ngै चिनि चिनी नांखाय तामले साफिसियेंट दंमा चिनी कोन फान साफिसियेंट करे हेसि चिनी पार्सनेली नि जे डेभलपमेंट बागै चिनी क्वालिफिकेशन दंमाबो जों जथेस्ट दङै मैया हायनोबले जों हायनो ताइनामिना चलै दंले चिनी फाइनान्शियल चिनी सपोर्ट करै चिनी एडुकेशनल सपोर्ट करै हाइपनो जों चिनी जाति हादाफान बागै जों खलायलाय दं अबनो जों नासिक दि हायसि अबनो जों नासिक दि नुक दि अबरनो जों एप्रिशिएट खलायनायनि बागै ट्राई खायदि पजिटिव थिंकिंग तलांनि पजिटिव माइंड दि नायदि चिनि बरकनि बागै सामुनो गाहाम नायतुक मानान आं इ कक मीडियानो साना मुचुं Debbarma to first time ya Chini Khorang आक्रमण Khlaimani Bini bukukti kok mani abo Chini Tipra mothani thani bindu matra effect ya je kok thanai abo bini thani sawa effect bo bini mindset bahai bini one suk mani bahai abo lokuni thani bo porichoy di manse haisi Chini media bondu jesuk pano B team da saitong A team da saitong BJP ni bufayung da hintong abo ba chin kuno ase jai ya ni ang one suka Greater Tipra leni mungai
Tiprasani je man thaina solution thaina boi khlai thang tomon obono se bo B team hne jodi bini bkhawo mindset khlai bo saklai man hongkai je o media ya khaba bono je instruction rei tongnai je instructor ya khaba je media by involve tongnai ro je bishes khai kok Tripura channel by borok ni mindset bahai abo Tripura ni lukurok srai srai saimani thangana hai mato tabo central BJP tongo tini dabi manan bagai BJP tok solnya nangnai kok salnya nangnai একটা টেবিল আসুক লাইnya nangnai তাই বলে তো বিটি মঙ্গি থাইয়া না উইদাউট এনি মেজারমেন্ট নং মুচুংতি সাকা নং যে কোনো ভাবে যে কোনো কক সাইতং হা আবখাই বেসলি जों जागोन हायसि त्रिपुरानि इतिहासाव अबनो फार्स्ट टाइम जे गोथार एसेम्बलिनि अ जे टेबिलो कासालायै অবজেকশন লাইমানি বা প্রতিবাদ জানক লাইমানি আবার কি বিরোধী দলনি বিরুদ্ধাচারণ দেবা being opposition leader হিসাবে ত্রিপুরা মথা কাহামনো পারফরম্যান্স খালাই দङ আর অবনো যদি নों সেই পিয়াসनि দাম বাড়ি মানা তুই नों সিমিনো কক্সায়া আবং কাং মানি নেমে আইছে নিনি যদি নেগেটিভ থটস দंखांगाय নেগেটিভ চিন্তাদার नों दंखांगाय বুনি পজিটিভ মনতে নুগিয়াङै थां যে মিডিয়া जोंनो প্রতিবাদ খায়া কোনো সামুং খায়া नै যে সামানি नों প্রত্যেকটা সামুংনি পেছনে চিন্তা খাইনাইদি ওয়ান সুগিনাইদি আবকি নিনি ওয়ান সুক মানি নিনি থিংকিং দা নেগেটিভ पंखा নাকি কুবই কুবই দা বরক সামুং খায়া नों नायनाइदि जों एसेम्बलिव বিরোধী পার্টি আসুক মানে কয় মাস খাবা এই কয়েকটা মাসও যেভাবে এসেম্বলিনো কাম্পি রেখা ত্রিপুরানি ইতিহাসও ভাই কোনো সময় ইংয়া नों একটা ইস্যু তিলে नों বাহিকে কক সাইমাং খাবা এন্টায়ার ইস্যু नों নাহা নাইদি ত্রিপ্রাসান তুই ত্রিপ্রাসান বাকি কক সাই দङ এন্টায়ার রাজ্যনি বাকি কক সাই দङ नों অবনো ওয়ান সুগি নাইদি গাছকে খলাই দङমান পরেব नों সাই দङ যে অপোজিশন পার্টি কোনো কক সাইয়া এ তাবো নিন মাইন্ডসেট नों ताव वान सुका ত্রিপুরা মথনা তুই এবং কি नों दा ত্রিপুরা মথানি বাকি একটা কিছু কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট খাইয়া নাই দंखा না তামো আং তো বুঝি মালি আবো বসে সিসি নাই বৃদ্ধি তাকুর সমীর দেববর্মা তো ফার্স্ট টাইম ইয়া চিনি বরণ আক্রমণ খ্লাইমানি বিনি বুকুক্তি কক মানি আবো চিনি ত্রিপুরা মথানি থানি বিন্দু মাত্র এফেক্ট নিয়া যে কক থানায় আবো বিনি থানি চাবা এফেক্ট নিব ব বিনি মাইন্ডসেট বাহাই বিনি ওয়ান সুক মানি বাহাই আবো লোকনি থানি ব পরিচয় দি মানসি হাইছি চিনি মিডিয়া বন্ধু যেসে পানো বি টিম দা সাইতং এ টিম দা সাইতং বিজেপি ni বুফাইং দা হিন্দং আবো বাচিন কোনো আছে যাই ইয়ানি আং ওয়ান সুকা গ্রেটার ত্রিপুরালেনি মুঙ্গৈ ত্রিপ্রাসানি যে মান থাইনা সলিউশন থাইনা বই খলাই থাং তমন অবনো সে বো বি টিম হনে যদি বিনি বখাও মাইন্ডসেট খলাই বো সাকলাই মান হংকাই যে ও মিডিয়া ইয়া খাবা বনো যে ইনস্ট্রাকশন রই তংনাই যে ইনস্ট্রাক্টর ইয়া খাবা যে মিডিয়া বাই ইনভলভ তংনাই রক যে বিশেষ খাই কক ত্রিপুরা চ্যানেল বাই বরক নি মাইন্ডসেট বাহাই আবো ত্রিপুরানি লুকুরক সরাই সরাই সাইমানি থাঙ্গানা হাই মাতো তাবো সেন্ট্রাল বিজেপি দङ তিনি দাবি মানান বাগে বিজেপি টক চলnya nangnai কক salnya nangnai একটা টেবিল আসুক লাইnya nangnai তাই বলে তো বিটি মঙ্গি থাইয়া না উইদাউট এনি মেজারমেন্ট नों মুচুংতি সাকা नों যে কোনো ভাবে যে কোনো কক সাইতং হা আবখাই বেসলি जों जागोन हायसि ত্রিপুরানি ইতিহাসাव অবনো ফার্স্ট টাইম যে গোথার এসেম্বলিনি অ যে টেবিলো কাসালাयै অবজেকশন লাইমানি বা প্রতিবাদ জানক লাইমানি আবার কি বিরোধী দলনি বিরুদ্ধাচারণ দেবা being opposition leader হিসাবে ত্রিপুরা মথা কাহামনো পারফরম্যান্স খালাই দङ আর অবনো যদি नों সেই পিয়াসनि দাম বাড়ি মানা তুই नों সিমিনো কক্সায়া আবং কাং মানি নেমে আইছে নিনি যদি নেগেটিভ থটস দंखांगाय নেগেটিভ চিন্তাদার नों दंखांगाय বুনি পজিটিভ মনতে নুগিয়াङै थां যে মিডিয়া जोंनो প্রতিবাদ খায়া কোনো সামুং খায়া नै যে সামানি नों
প্রত্যেকটা সামুনি পেছনে চিন্তা খাইনাই দি ওয়ানসুক নাই দি আবো কি নিনি ওয়ানসুক মানে নিনি থিংকিং দা নেগেটিভ पंखा নাকি কুবই কুবই যা বড় সামুং খাই কান নাই নাই দি जों অ্যাসেম্বলিও বিরোধী পার্টি আসুক মানে কয় মাস খাবা এই কয়েকটা মাসও যেভাবে অ্যাসেম্বলিনো কাম্পি রেখা ত্রিপুরার ইতিহাস অবহায় কোনো সময় ইংয়াক नों একটা ইস্যু তিলে नों বাহিকে কক সাইমাং খাবা এন্টায়ার ইস্যু नों নাহা নাই ত্রিপ্রাসান তুই ত্রিপ্রাসান বাকি কক সাই দङ এন্টায়ার রাজ্যনি বাকি কক সাই দङ नों অবনো ওয়ান সুকুই নাই দি গাছকে খাই দङমান পরেবো नों সাই दङ যে অপোজিশন পার্টি কোনো কক সাইয়া এ তাবো নিন মাইন্ডসেট नों ताव ওয়ান সুকা ত্রিপুরা মথন তুই এবং কি नों দা ত্রিপুরা মথানি বাকি একটা কিছু কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট খাইয়া নাই দङखा না তামো आं तो बुझी माली आबो बसे सिचिनाय पुलानो ini media takuk jongno belai kheno bokha kuthukni hambai nornang yaphana muchungo narok onek dini pore hain hai tini kokthaija thaini sungnan nyano phaimani bagai ang belai khen norok o sujugruman bagai norno hambai nini je kok je sungmu abobo ang belai kheno genuine ni khajongo tabo social media o kok belai kheno viral bongui tongo je কক ত্রিপুরা চ্যানেল নি যে কম থেংনাই চিনি তাকুক সমীর দেববর্মা ব চিনি ত্রিপুরা মথানো বিজেপি নি বি টিম নি যে ইলিগেশন তুপ মানি আবনো তুই আও বেলাইখানো নাংকুক মানি জরা নাংকুক মানি কক নङानो सोंका नां वानसुगो ककखे आंखा हायके साना मुचुङो बर ত্রিপুরা মথা ত্রিপুরা हाव 2021 आजायै बिनी जे सामुं जे पदक्षेप ताबुक साजरा खलाय तंगमानि आबो त्रिपुरानि जत्त बरकनो स्राय स्राय निजिनि मकल बाय थांबाय नुगै दङ इनके ओ जागाव जोंनि ताकुक समीर देबबर्मा बता मनो बुजिवै इंगाखाबा ता मनो वानसुगै बाबा जे आंचलिक पार्टी महाराजानि नेतृत्वे तिप्रासरकनि बागै तिप्रासानि हामग्रायनि बागै सामुं खायनो हानै कमिटमेन्ट दो अंखरै तंनाय अ पार्टी न बाताङै बीजेपी नि बी टीम हंका आबोखाय आं किसा मोनैना बो मुचुंखा हंकाय आं आबोनो वानसुगै साक साक तने वानसुका वाइसुगै उजे कुटुं कुटुङो बो साप्रो मीडिया रक बायदि किसा कक सालायनाय नाखा मीडिया रकनो ते किसा रिंना खा नै आं वानसुग्राखा ओलखाय आं हायनो हाय रिथिं खायपिका जेना ताकुक समीर देबबर्मा तो फार्स्ट टाइम या चिनी बरनो आक्रमण ख्लाइमानि आगिओ जखन चिनी बरम गोनां मेबार कुमार जी आनि लगिसं ब जखन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दंफुरबो बबनो अहरह ब रीतिमतो एटाक ख्लाइका जे मीडिया रकनो रिंगै गतै चारवै ताम ताम रखिनै आबो बन साइमान सेनै दो इनका आबो रंना आं मुइतुखाय तनमान लेकले तांबाय ता कक सपके मासाव हंकाय जोंनुगो त्रिपुरानि इतिहास बो लीडर बसु जरते सामुं खाय थांका जोंनि लीडर रकनि पारफरमेंस बंनि एक्टिविटीज बरक बाहायके सामुं खलाय दं पुइला चेंद्रप निसिमि ताबुक साक जरा हे दिबा चेंद्रप निसिमि अर्थात 1968 जे फ्रुचिनि आंचलिक पार्टी चांगाङै बाचावो बा तिप्रासानि बागै सामुं खायनायनि बागै एक्सट्रा अर्डिनारि खलाय चिन्ता खलाय फायो आफुन चिनि बिगत गोबां लिडार्स रक बंनि सामुं याफारि कलाङै थै थानाय रबोतं बरक बतिके सामुं खलाय फैका एबं इन प्रेजेंस ताबुक मिडियालो बतिके सामुं खलाय फैका तिप्रासारक आबो त्रिपुरानि बरक जनगण लोकरक जतन सुवाय सुवाय मकल बाय थां लुगैतं काजे इ जे बिटिम हंजापुरो आं मीडिया रनो आं निजिनो रिगनाले मुचुंखादो आं वानसुका जे त्रिपुरानि बरक तो साखी दङ जोंनि माननीय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार जखन आबाके गतै चारवै मीडिया रकनो बान्दे बान्देवै नगरिङै प्रेस मिट खायो हनै बजखन इलिगेशन तो फुरबो
ang apro bati wanso je na media rok ta abo sanai bo sakano je kubu abo tongia Tripuran boro nugui tongo sabo boti samung khlai tong ebong tabuk chini Tripura motha boti khlai samung khlai tong bo angle choli tong ebong chini activities ni bujorti ching result mannai ebong manui tong nai chini leader saboni netritwe Tripura motha choli tong abo Tripuran boro nugui tong kaje chini media bondu jesuk pano B team da saitong A team da saitong BJP ni bufayung da hindong abo ba chini kuno ase jai ani ang wansuka abon bagi ang apro যখন তখন ang media rokno ringna mani abang ringli angi thanga keso tabo bang abon sanai je bini bukhukti kok mani abo chini Tripura mothani thani bindu matra effect ngia je kok sanai abo bini thani sabo effect ngo bo bini mindset bahai bini wansuk mani bahai abo lokuni thani bo porichoy di manse haisi Tripura mothano tui nai di Tripura motha actually tabuk sabo lead khai tong chini bubagra lead khai tong je bubagra jibono mani mungsani bagi phano obab umbuya chini mungsa mani bagi bini mukti thapsa klanya nangya obohai leader hani bubagra chini bagi khanangai tabuk Tripura mothano lead khlai greater Tripura leni mungai Tripura sani je man thaina solution khaina bagi khlai thang tomani obono se bo B team hne jodi bini bkhawo mindset khlai bo saklai man hungkai je o media ya khaba bono je instruction ri tongnai je instructor ya khaba je media by involved tongnai rok je bishes khai kok Tripura channel by borok ni mindset bahai abo Tripura ni lukurok srai saimani thangana hai matung jemon chung saiman mahaino gai nung je kuno borokno allegation tu bunani passionate to wan suna nang thaiblena bini activities bini performance bo ba ke samung khlai tong bini nakhar mung tamo bo tamo kok sai tong at least obo to nungma wan sunai ge chung saimano chini bubagra tabuk sak porjonto uskangochi thanai 14 tarik October 14 tarik noblena khumbolongo je chini Meghalaya ni chief minister phai thangmani ei Meghalaya ni chief minister borom gana Conrad Sangmaji bo saiklang thangka je norong ni bagi je kuno problem khangkai ang bahaino norong ni logi tongo asuk khai nangkuk mani kok saiklang thangka je jeng bai malanya phayu ni saiklang thangka mane bini kok rok khnaman pore phano ebong adino maharaja ni je deliver bini speech je bo samani abo khnaman pore bo nung jodi bono B team ni saitong khangkai bini mindset buino porichoy khlai man chaklai abo tei mung sakriya jaga hoisi Hengkai tamni bagile sing B team tong nai ba jeng nang khangkai chini dabi manan bagai chini maharaja je initiative naman abur to Tripura mothan leader joton accept khainai nang BJP bai tabu central BJP tongo chini dabi manan bagai BJP talk solnya nangnai kok salnya nangnai ekta table asuk lainnya nangnai tai bole to B team ngi thanya na ge nang abono nang amtrono wansuge nini bese jora tei sochetonota tong ये खबनी ने awareness बस नी दूरदर्शिता बस आबरंग नो media ang mani pore phano nung nini abo je wansu khormaya aborong no porichoy dia tong khain chau ne ang wansu je kono media rong nonta je kono kok sanan chikang bini performance bini activities ebong bono public bujorti poito chawi tong abono no kisa measurement khaina nang haisi without any measurement nung muchungti saka nung je kono babe je kono kok sai tong kha ab khai basely sing jawang haisi Engkai obono te kaisa karon ang obono wansu ka je B team hanjakmani abono kolo kono base kri abo just bini mindset ni porichoy engkai kaje i kok rongno angkai ignore khaika phoro haisi engkai ang so sara Tripura ni borokno through media obono saklai muchungo je Chini Debbarma as a media personnel bo je sapan saitong thung bini mokolo je nukjakmani bini observation je nukmani Tripura mothani activities no babono sanan try khekan hai matongo so bo samani abo tabuksak joratei chini maharaja jotokhon tongsak maharaja ni speech je babe sai tongsak jeng abo gosinai meya jeng B team ngai meya engkai maharaja je babe chini party no lead khayo chini full confidence tongo chini maharaja jengno kaisa kaham lama on telangnai Tripura san bagi kaisa solution boronai nyoronai abon bagi nung Chini Debbarma jaspan sai tongdi abono jeng ignore khainani muchungo ebong Tripura ni borokno abono ignore khainani thung nyang kobokna muchung
नायदि आबो बाहायनो बेलेखनो नांकुक मान जरानो जों प्रश्न रक्ताबो फेस मा खैलेखा जों साइमानो बाजाराव मानेखनि तो रीतिमतो बारि दङ इनका आं 2018 नि सिमि 2018 19 20 21 22 23 2023 तो 23 इलेक्शन खबले ना 2018 बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट फाइका आफ्रो बेइंग ए अपोजिशन लीडर हिसाब जों साबनो मानखा आगिनी जे चीफ मिनिस्टार बरम गोनां मानिक सरकारनो जों मानखा ए 2018 सिमि 2023 जरातै जे बीजेपी आईपीएफ के रोल खलाय तमानी आ जगाव आं अपोजिशन लीडर तोरा तंकरी आंनि पर्सनल कक्स अपोजिशन लीडर तोरा तंखा करिखा असेंबली हो हनै चां मा हिंजु हाइसि बिराट गट नाङै थांगा एक बार फानो कोनो जगह कोनो रकम कमेंट्स आं खोनाया फ्रु निनी 2018 থেকে 23 जरा कि त्रिपुरा सब समय शांति दां तंखाबा गट नाङा दाफ्रु बरक मार्डार खालाय जाखा जिनि दसरामबारनि इन्सिडेंट ओंखा बिश्वजित देबरमा हाय बरक बुथार जाखा एकजन अपोजिशन लीडर बसुदो पार्टी निया एंटायर गोटा राज्यनि ब जत विपरीत सरकारनि विपरीत पक्ष जेतंनाय बनि लीडर हाय नबले ना जे जिनि मानिक बरम गोनां मानिक सरकार बङै मानो सीपीएम पार्टीनि हाय पने किन्तु जखन अपोजिशन लीडर अपोजिशन पार्टीनि चेरो बो आसुगो आफोरबो पार्टी नङै आसुग्या एंटायर अपोजिशन जे तंनाय बनि लीडर नङै आसुगु किन्तु आफुरुओ आं अनुभव मा खायो जे बकी रियली अपोजिशन लीडर असेंबली तो दातों करे कारण बिनि कोनो परफॉर्मेंस कोनो एक्टिविटी जों नुग्या ओंखाय छि ताबो 2023 नि सिमि 2023 जों जे असेंबली इलेक्शन ओंखा चिनि 13 जना एमएलए जों मानखा एर मध्य बरि खरक नै दङ ओंखाय ते 11 जना चला 2 जना खरक नै बरि अब 13 जना चिनि एमएलए रसनर दङ त्रिपुरान बरक जत नगै दङ असेंबली काम्पि मा तंखनाबले त्रिपुरानि इतिहास अबनो फर्स्ट टाइम जे गोथार असेंबली नि अ जे टेबिलो कासालायै ऑब्जेक्शन रलायमानि बा प्रतिबाद जानकलायमानि आबर की विरोधी दलनि बिरुद्धाचारण देबा नों आबर की पगैया थांखाबा बरक जे ओ जगह चिनि गोबां मा दाबि दावनति कक्ति सै दङ रोमान स्क्रिप्ट नति कक्ति सै दङ द्रव्य मूल्य बृद्धि नति बो कक्ति सै दङ चिनि अनिमेश बाबू जे अपोजिशन चिन लीडर त्रिपुरा मथानि बरम गोनां अनिमेश बाबू बना टाइम टू टाइम नरनि मीडिया जोंखौ रंनो पार्सोनेल रंनो रिंगै प्रेस मीट खायमा नुगै दङ किन्तु ताई बोले एकटानि मैटर समित एक बार तो खालायमिया ना नों जखन खालायनानै थांफोरनोखे कयेकटा मैटर तै एक बार मा खायनाय बनो ताक बेलाय बिजि सिडुल नुवा हेसि बेइंग अपोजिशन लीडर हिसाबै त्रिपुरा मथा गाहामनो परफॉर्मेंस खालाय दङ आर अबनो जदि नों সেই পিয়াসनि दाम बारि मानो तै नों सिमिनो कक्साया आबंका आं मानिनाय मे आइसि त्रिपुराव शुद्ध पियासनि दाम बारि मान सिमिया से फ्रम द बिगिनिं जेफ्रु जों इंडिया बे मार्च ओंखा जेफ्रु सिमि जों संख्या गरिष्ठता तंमानि थेके संख्या लगिस्तङै फैका माइनरिटिङै फैका आफ्रुन थेके तिप्रासारनि जे क्राय आंचलिक पार्टीनि शुद्ध अपोजिशन लीडर केन प्रत्येकटा लीडर जेबाबे क्राय खाय साइ फैयो आबके नों नुग्लिया देबा हायसि आं प्रश्न खाय नों आबके नुग्लिया देबा जों बेसेब बतङै निर्दिष्ट कायसा जागा तङै कोनो जागा चिनि सोशल मीडिया फोकस जोंनि जागा गैया तङै जों सार्वाइव खालायनायनि बागै जेबाबे कक साइ फैयो तिप्रासानि बागै साइ फैयो प्लस ताबो अपोजिशन लीडर नङै एंटायर अपोजिशन पार्टी जे तंनाय सीपीएम नङै बो कक साइ तङ त्रिपुरा मथा नङै कक साइ तङ एंटायर ओ जागा जे त्रिपुरा जे समस्त पार्टी तंनाय कांग्रेस नङै बो कक साइ तङ नों आबनखाय नों नुस नुग्लिया निनि जदि नेगेटिव थट्स तंखांखाय नेगेटिव चिंतादार नों तंखांखाय बुनि पजिटिव मोनते नुग्याङै थां हिंखौ अबन आं सानामु जोङो जों जेटा खालाय तंमानि आबनो नों वान सुगैनाय दि हायसि जे मीडिया जोंनो प्रतिबाद खाया कोनो सामुं खाया नै जे सामानि नों प्रत्येकटा सामुंनि पेसने चिंता खालायनाय दि वान सुगैनाय दि आबके निनि वान सुग मानि निनि थिंकिं दा नेगेटिव ओंखा ना कि गुबै दा बरक सामुं खाया नों नायनाय दि जों असेंबलीआव विरोधी पार्टी आसुक मानि कय मास ओंखाबा
এই কয়েকটা মাসও যেভাবে অ্যাসেম্বলিনো কাম্পি রেখা ত্রিপুরানি ইতিহাস অবাই কোনো সময় ইংয়াখো কেবল সাইজামান অবাহিং খানে आं तो साइमे आं तो नुगियाखौ आं जे खासिवै त्रिपुरानि एसेम्बलिनो निजिनि बसकांगो नुगै दङ সেই 35টা বছর থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিগত বিজেপি আইপিএফ 18 থেকে 23 জরা आं तो কোনো বছর পর অবাইকে প্রতিবাদ খাইলাইমান নুগিয়াখौ आं जे खासिमानि गासैके खाइतोंमोन परेबो नों साइतोंखा जे अपोजिशन पार्टी कोनो कक्साया ए ताबो निन माइन्डसेट नों ताव वानसुका तिप्रा मथाना तुई এবং কি नों दा तिप्रा मथानि बागै একটা কিছু কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট খাইয়া নাই তংখা না তামো आं तो बुजिमालि आबो बसै सिचिनाय सो आं अबनो थाइचिं बाहायनाय रिक्वेस्ट खाइया त्रिपुरान बर अबनो खुनजो तारुथुं अबनो बतारुथुं चिनि पार्टी जतेस सामुखलाय तंगो निनि अनिमेश देबरमा केन इच एंड एवरी लिडार टीडब्ल्यूएफ থেকে আরম্ভ খাইয়ে टीएफ থেকে আরম্ভ খাই टीआईएसएफ থেকে আরম্ভ খাই त्रिपुरा मथान इनक्लूडिंग যত ব্রাঞ্চেস দংনাই রক যতন লিডেড বাই চিনি মহারাজা কাজে মহারাজা যতক্ষণ চিনি পার্টিনো লিড খাই তংসাক আ জায়গা কেবনি কোনো ইয়াপ্রি কাসলেনানি কোনো চান্সেস করে আবনি বাকি নাং সানামু চङो ই কগ্রকনো जों খুনজো কাইনা তখানে জানাই বিনাবো টোটালি ফলস নাং সানামু চङो হাইছি नों একটা ইস্যু তিলে नों বাহিকে কক সাইমাং খাবা এন্টায়ার ইস্যু नों नाहा नायदि तिप्रासा अंतै तिप्रासान बागै কক साइ दङ एन्टायार राज्यनि बागै কক साइ दङ नों अबनो वान सुकुइ नायदि आंखाय अबसे सानामु चङो हाइसी ओंखाय जे जागा एसेम्बलिनि टेबुलाव कासे प्रतिबाद खालायजागि दङ इच एंड एवरी इंया खंगे तो साबासो खालायकेबा नों अबरनो वान सुद अबरनो नों किसा एस ए बीइंग ए मीडिया पर्सनल नों नांखा अबरनो फोकास दंनि जे चिनि बरक ngै चिनि नांखाय तामले साफिसियेन्ट दंमा चिनि कोन फान साफिसियेन्ट करे हाइसी चिनि पार्सनेलि निजे डेभलपमेन्ट बागै चिनि क्वालिफिकेशन दंमाबो जों जथेस्ट दङै मैया हायनोबले जों हायनो अतायनामिना चलै दंले चिनि फाइनान्शियल चिनि सापोर्ट करै चिनि एडुकेशनल सापोर्ट करै हायपनो जों चिनि जाति हादाफान बागै जों खायलाय दं अबनो जों नायसिक दि हायसि अबनो जों नायसिक दि नुक दि अबरनो जों एप्रिशिएट खालायनायनि बागै ट्राइ खायदि पजिटिभ थिंकिं अतलांनि पजिटिभ माइन्ड दि नायदि चिनि बरकनि बागै सामुनो गाहाम नायतुक मानान आं इ कक मेडियानो सानामु जों देबरमा तो फार्स्ट टाइम या चिनि बरनो आक्रमण खालामनि बिनि बुखुक्ति ककमानि आबो चिनि तिप्रा मथानि थानि बिन्दु मात्र एफेक्ट निया जे कक थानाय आबो बिनि थानि साबा एफेक्ट नु बो बिनि माइंडसेट बाहाय बिनि वान सुकमानि बाहाय आबो लोकनि थानि बो परिचय दिरि मानसि हाइसि चिनि मीडिया बंधु जेसक पानो बी टीम दा साइटं ए टीम दा साइटं बीजेपी नि बुफायं दा हिन्दं आबो बाचिन कुनो आसे जाय यानि आं वान सुका जेटा तिप्रालेनि मुंगै तिप्रासानि जे मान थाइनो सल्युशन थाइनाबो खालाय थांदोंमोन अबनो से बो बी टीम हनै जदि बिनि बखावो माइंडसेट खालाय बो साख्लाय मान हंकाय जे ओ मीडिया इया खाबा बनो जे इंस्ट्रक्शन दै तंनाय जे इंस्ट्रक्टर इया खाबा जे मीडिया बाय इनवॉल्व तंनाय र जे विशेष के कक त्रिपुरा चैनल बाय बरकनि माइंडसेट बाहाय आबो त्रिपुरानि लुकुरक सराय सराय सायमानै थांगाना हाय मातो ताबो सेंट्रल बीजेपी दङ तिनि दाबि मानन बागै बीजेपी टक चलना नांनाय कक खालायना नांनाय একটা টেবিল আসুকলাইনা नांनाय তাই বলে তো বিটি মঙ্গি থাইয়া না উইদাউট এনি মেজারমেন্ট নং মুচুংতি সাকা নং যে কোনো ভাবে যে কোনো কক সাইতংখা আবখাই বেসলি जों जावा हायसि त्रिपुरानि इतिहास अबनो फार्स्ट टाइम जे गोथार एसेम्बलिनि अ जे टेबिलो कासालायै অবজেকশন লাইমানি বা প্রতিবাদ জানক লাইমানি আবার কি বিরোধী দলনি বিরুদ্ধাচারণিয়া দেবা বেইং অপোজিশন লিডার হিসাবে त्रिपुरा मथा गाहामनो पारफरमेंस खालाय दङ আর অবনো যদি নों সেই পিয়াসनि দাম বাড়ি মানা তুই नों সিমিনা কক্সায়া আবং কাং মানি নেমে আইছে নিনি যদি নেগেটিভ থটস দंखांगाय नेगेटिव चिंतादार नों दंखांगाय बुनि पजिटिव मोनते नुगियाङै थां जे मिडिया जोंनो प्रतिबाद खाया कोनो सामुं खाया नै जे सामानि नों प्रत्येकटा सामुंनि पेसने चिंता खालायनायदि वान सुगिनायदि आबोके निनि वान सुक मानि निनि थिंकिं दा नेगेटिभ पंखा नाकि गुबै गुबै जा बरक सामुं खाया नों नायनायदि जों एसेम्बलियाव
বিরোধী পার্টি আচুকমানি কয় মাস খাবা এই কয়েকটা মাস যেভাবে অ্যাসেম্বলি নো কাম্পি রেখা ত্রিপুরার ইতিহাস অভায় কোনো সময় ইংয়াক নং একটা ইস্যু তিলে নং বাহাইকে কক সাইমাং খাবা এন্টায়ার ইস্যু নং নাহা নাইদি ত্রিপ্রাসান তুই ত্রিপ্রাসান বাকি কক সাই দङ এন্টায়ার রাজ্যনি বাকি কক সাই দङ নং অবনো ওয়ান সুকি নাইদি গাছকে খেলাই তমান পরেবো নং সাই দङ যে অপোজিশন পার্টি কোনো কক সাইয়া এ তাবো নিন মাইন্ডসেট নং তাও ওয়ান সুকা ত্রিপুরা মথনা তুই এবং কি নং দা ত্রিপুরা মথানি বাকি একটা কিছু কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট খাইয়া নাই দङखा না তামো आं तो बुझी माली अब बसे सिचिनाय আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে বিশ্বাস হবে না ৭,০০০ টাকা কি মাত্র ৭,০০০ টাকা ৭,০০০ টাকা কোথা থেকে নিলে ব্রাইট কম্পিউটার ব্রাইট কম্পিউটার তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস ১ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে ২৭৫ টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় ১০০% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী মেগা ড্রয়ে ৫টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস ১ নভেম্বর বুধবার থেকে ১২ নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি एक डबल स्कूप वनीला नाइस ब्रो नया हीरो जूम है इसके तो बड़े टायर्स है इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए और तू जूम पे क्या कर रहा है प्लेन वनीला हाँ यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले आ गया है नया हीरो जूम जूम मचा ले